ಬಡ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿವ ಈ ಹೊನ್ನು ಬಳೆಯ ಗಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ನಂದಿಯ ವೀಣೆ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೆ ತನ್ನಂ ತನ್ನಂ ಎಂದಿದೆ. ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೈ ಡೊಂಕಿನ ವೈಯಾರಿ ಈ ಸವಿಗಳಿಗೆ ರಸದೀವಳಿ అన్నిరుంగ నా జీవితం నీవు నేను బృందావనం ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾದೇವಿ ಕಾಣೆ ಆಗಲು ಸೋಡಾ ಬುಟ್ಟಿ ಶ್ಯಾಮು ನಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲು ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕು ಮಾತು ಬರೀ ನೆಪಾಕೋಮಲೆ ಕನ್ನ ರೆಪೆ ಸಾಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಾಲ್ಕು ಬರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಬರೆ? ನಮ್ಮ ಮಿಶ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ರು ನೋಡು ನಾಲ್ಕು ಬರೆ ಅದ್ 4 ಅಲ್ಲ 5. 5 ಬರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನು? ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾವನ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ದಿರೋ ನೊಪ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸ ಇರೋನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಪ್ಪ, ಹುಷಾರಾಗಿರಪ್ಪ, ಗಣ್ಯ ಮಾತಿಗೆ. ನೀನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಂದು IT ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಬ್ ತರ, ನಂದು ಖಾಲಿ ಜೇಬು. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಮನ್ಸುನ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಮನ್ಸು. ಮತ್ತೆ 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 ನೀನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಳ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನವರಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ఇతనెట్లుండు చెప్పవెనలనయ్యరాగా ఉన్నాడు, నాతో ఇష్కరాడతాడంటనే అత యావరేజ్ ఉన్నాడు. కమ్మునుండు నువ్వు ఎంత ముద్దుకొండు చూడు, బుల్లెట్ మీద వచ్చి నా మనసు దోచినాడు. మాయగాడు వీడు, నిన్ను మాయ చేసినాడు, అర్థం చేసుకోవే నీకు సెట్టుగాడు వీడు. ఏదేమైనా నా మనసి తనకి ఇచ్చా, నా వాడు వీడేనని తన్నే ఫిక్స్ చేసా. సిగ్గుందా? మనిషివేనా నువ్వు? అసలు ఏ రాశిలో పుట్టినవరా నువ్వు? మీ బాబుండిన క్యారేజీలు దీన్ని కొలెస్ట్రాల్ బాగా ఎక్కువైంది. పంది ఫెల్లో, బఫెల్లో, చింపాంజీ ఫెల్లో. పడేదాకా ఒకలా ఉంటారు, పడ్డాక ఏడిపిస్తారు. పడటం ఏంటి, పడ్డాక ఏంటి? ఏం మాట్లాడుతున్నావు బాను? చెల్లి చెప్పినట్టు ఇడు ట్యూబ్లైట్ కాదు, పెద్ద క్రౌడ్ బ్యాచే. చెప్పు బాను, ఏంటి? ఏమైందా నిన్ను? అరే 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 బాను బాను బాను. ಅವತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ನಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸಹ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಭೂಮಿನೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಅಳ್ತಿದ್ರು. ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಸಿದ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಮೇಲಿದ್ದವನೇ ಸೂತ್ರಧಾರಿ. தப்பா மறைக்கிறதுக்காக என்ன அப்படி ப்ளேம் பண்ணாத. யார ப்ளேம் பண்ணா? சின்ன தப்பு பண்ணாலும் திருப்பி சொல்லி காடி ப்ளேம் பண்றது நீ. உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் மட்டும்தான் காரணம். நீ மட்டும் தான் காரணம். ಸಾವೇನೇ ಇರದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸೋಲೆಂಬ
ಸುಳಿಗೆ ನೂಕಿ ಹೋದೆಯಲ್ಲೇ ನೋವನ್ನು ನುಂಗೋ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿ ಹೋದೆ ನೀನು ನೋವನ್ನು ನುಂಗೋ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಕಸವಾಗೆಸೆದು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಹೋದವಳೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಲೇ ಕೈಯ ಮುಗಿವೆ ನನ್ನ ಮರೆಯದಿರು ಕಾರಣ ನೀನೆ. People asking, how innocent is your man? ಎದ್ದು ಹೈದ ಮನ್ಸು ಸುದ್ದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಕುಲವಲ್ಲ ಸುಣ್ಣದ ನೀರ್ಗೂ ಗೋವಿನ ಹಾಲ್ಗೂ ಯತ್ವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಯ್ದು ಬಿಡ್ತ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನೇನ್ ಕಡ್ಲೆಪುರಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಾ? ಲೇ ಕರಿಯಾ, ನೀನ್ ಅವ್ನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಾನೆ, ನಿನ್ ಕೈ ಮುಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಲೇ. ಏನ್ ಹೋಗೋ ಬರಂತಿದ್ಯಾ? ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂಡಾಯ್ಸೋ ನಿನ್ನಂತ ಲಂಗರ್ಗೇನೋ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅರೆ ನೀನೇ ಬೇಕಾದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ನೀನು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. నీ కైనా పోరావడం అలవాటే కదా. అలా వచ్చే నీకు చిన్న చూపు అయిపోయాను కదా, తీసి పారేస్తున్నావు. ఇక మళ్ళీ రాను, ఇక మళ్ళీ రాను. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸುಖ ಮಾಮ ಅಂತ ಕರಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು. తెలియకుండానే చాలా ఇష్టం పెంచేసుకున్నానన్నా. అసలు ఏ అమ్మాయికైనా తను లవ్ చేసిన అబ్బాయికి వేరే అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తేనే అస్సలు తట్టుకోలేదు. అలాంటిది తన ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నుంచి ఫోన్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? బుర్ర బద్దలైపోతుంది. ஆய் பாத்திமா, ஏய் சார், எங்க போறே? மசூதி போறேன். என்ன பண்ண? நமாஸ் பண்ண. என்ன சாப்பிட்டே? பிரியாணி சாப்பிட்டேன். என்ன பிரியாணி? முட்டை பிரியாணி. என்ன முட்டை? ಕೋಳಿ ಮುಟ್ಟೆಯ. ಅதான் ಸರಿ. ಲೋ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳು. ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನೇನು ದೇವದಾಸನಲ್ಲ ನನ್ನಂತ. నాది ట్రూ లవ్ రా. మనం పెళ్లి చేసుకుంటామనే నమ్మకంతో అడ్వాన్స్ అయ్యాను. పైగా నువ్వు ఫీల్ అయ్యావుగా, అదే ఫోర్స్ చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా కాదనేదాన్ని. బట్ ఫీల్ అయ్యావు, అందుకే. ఫీల్ అయితే పసితనంలో అమ్మ దగ్గర అలవాటు అవుతుంది. ఫీల్ అయితే అడిగింది కొని పెడుతుందని. ఆ టెక్నిక్ ని అందరం అప్పుడప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి అప్లై చేస్తుంటాం. ఒక అమ్మాయి మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించిన వాడు పసిపిల్లాడ్లా అందుకు మారం చేస్తుంటే ఆ అమ్మాయి కొంతవరకే అడ్డుకుంటుందిరా. కానీ ఆ తర్వాత అమ్మలా హక్కును చేర్చుకుంటుంది. మా అమ్మ నాన్న తర్వాత అంతగా నిన్నే నమ్మాను. నిన్ను నమ్మినందుకు బాధపడట్లేదు, సిగ్గుపడుతున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గుడ్ బై ఫర్ ఎవర్. ಅಂದವಿಲ್ಲದೆ ಆಸೆಯು ಹುಟ್ಟದು, ಆಸೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆನಂದ ಹುಟ್ಟದು, ಆನಂದದ ಅಂಕಿತ. ಆನಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ. இன்ஃபேக்ட் சந்தோஷமா தான் இருப்பான்ல நான் இல்லாம. அவனுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனுக்குன்னு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல். என்னை பத்திலாம் யோசிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு நேரம் இருக்குமா என்ன? நேரம் இருக்கும், ஆனா அவன் யோசிக்க நினைக்க மாட்டான். ಕವಿತೆಗಳ ಸಂತ ಓಲವೇ ನೀ ತಂದ ಹಾಡಿಗೆ ನಾ ಸೋತೆ. ಕವಿತೆ ಕವಿತೆ